येवकार तुमकां सगल्यांक. हांव सध्या आसा पिलेन विलेज पंचायत आणि पिलेन विलेज पंचायतीच्या कुशीकूच एक डेव्हलपमेंटा खातीर ग्राउंड घेतलेलो 2013 आयच्या तारखेन त्या ग्राउंडाक लॉक लागलेले आसा, तुमच्या नदरेकडे आसा. तशेंच आनी एक डेव्हलपमेंटा खातीर ग्राउंड आसलो रेसमागूस वेऱ्यां, तेजी तीच परिस्थिती. पिलेन जो ग्राउंड आसा तेका सोलर लायटी बसयल्या, पण आयच्या तारखेन सोलर लायटी बंद आसा. मेंटेन कसो कितें जाता हेजेर आयज एक नजर. हेजेर सोशल वर्कर सर्वेश बांदोडकरान कितें म्हटलें तेजेर आयज एक नजर दिवपाची गरज आसा. मे 2013 हांगा इतली वर्सां जाली आतां हो ग्राउंड रेडी जाता. तो कित्या कारणा खातीर हो ग्राउंड पेंडींग उरता तो म्हाका द मोमेंट यू स्टार्ट हांगा सोलर लायटी बंद पडूंक लागतल्यो. सो वेऱ्या ग्राउंड पयल्लो आसा थंयसर बसून इतले इश्यूज आसा इन टर्म्स ऑफ थंय लँडस्लायड जावंक शकता, थंय वयल्यान झाडां आसा. इट इज अ व्हेरी रिस्की थिंग. तशें पण ग्राउंड जेन्ना करता तेका एक प्रॉपर एक विजन आसून बाबा ग्राउंड करता तेका एक सेपरेट चेंजिंग फॅसिलिटी जावं, टॉयलेट ब्लॉक आसपाची गरज आसा. सो तेजो पयली एक तुमच्या सगळ्यांच्या नजरेक हाडूंक सोदता की हो फावंडेशन घातलेलो ऑलमोस्ट 9 मे 2013 हांगा इतली वर्सां जाली आतां हो ग्राउंड रेडी जाता. सो कित्या कारणा खातीर हो ग्राउंड पेंडींग उरता तो म्हाका कळना. सो ग्राउंड डिले जावप हांगा मेंटेनन्स तर चार्जीस जे आसता ते इनकर तुका रिकरिंग कॉस्ट आसा. सो ग्राउंड जे पर्यंत रेडी जायना आनी हँडओवर जायना, लोकांक हांगा भुरग्यांक जो यूज करूंक मेळना. हांव पळयता हांवें इतले स्पोर्ट्स हांगाचे जे क्लब्स आसा तांकां हांव सपोर्ट करीत येयल्लो आसा आनी तेंचो सदांच एक प्रश्न आसता की ग्राउंड आमकां खेळपाक सारको ना. आमी वेऱ्या ग्राउंड पयल्लो आसा थंयसर बसून इतले इश्यूज आसा इन टर्म्स ऑफ थंय लँडस्लायड जावंक शकता, थंय वयल्यान झाडां आसा. इट इज अ व्हेरी रिस्की थिंग. तशेंच हांगा आमी पयलें आतां इतली वर्सां जाली हांगा हो ग्राउंड रेडी जाता. सो हाजे जाता कशें की रिकरिंग कॉस्ट जो आसा जो मेंटेन करपाक तो तसोच उरता. बट ग्राउंड जे पर्यंत रेडी जायना ते कित्या कारणा खातीर हो ग्राउंड रेडी जायना तेजेर आमकां एक आतां हें घेवपाचो. हांव पंचायतीक आतां लेटर करून विचारतलो की वॉट आर द रिजन की बाबा हो ग्राउंड पेंडींग उरलेलो आसा. आनी हो जो रिकरिंग कॉस्ट आसा हो पंचायती कडल्यान मेंटेन करपाक हांगा यूज जाता. सो यूज जायना आसतना जेन्ना आमी कॉस्ट स्पेंड करता ग्राउंड मेंटेन करपाक, होय एक प्रश्न जावन आसा. सो आतां सेकंड गोश्ट म्हटल्यार तुमी म्हटल्या भशेन की हांगा जो ग्राउंड इतलो व्हडलो डेव्हलप केल्लो आसा आनी बरे तरेन मेंटेन केल्लो आसा ग्राउंड, पण ग्राउंड जेन्ना करता तेका एक प्रॉपर एक विजन आसून बाबा ग्राउंड करता तेका एक सेपरेट चेंजिंग फॅसिलिटी जावं, टॉयलेट ब्लॉक आसपाची गरज आसा. सो तेजो म्हाका हांगा कांयच खंयसरूच बाबा स्ट्रक्चर दिसना की बाबा तो सेपरेटली एक ग्राउंड जेन्ना करता इतलो व्हडलो ग्राउंड, इतले हांगा भुरगे खेळपाक येतले तेंच्यांनी खंय म्हटल्यार इन टर्म्स ऑफ बेसीक नेसेसिटीज जी आसा, जी टॉयलेट चेंजिंग रूम ते खंय आसतले. सो होय एक प्रश्न जावन आसा. हांव पंचायतीक आतां एक लेटर करतलो विथ रिगार्ड्स टू द ग्राउंड की कित्या खातीर डिले जाल्लो आसा आनी वॉट आर द अदर म्हटल्यार तेंचो आतां कितें प्लॅन आसा की फॉर हॅव्हिंग अ टॉयलेट ब्लॉक किंवा चेंजिंग फॅसिलिटीचो कितें प्लॅन आसा. हो ग्राउंड म्हणटा तो एक खरीच गरजेची गोश्ट आसा कित्याक हांगा इतले टॅलंट आसा इन टर्म्स ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी विलेजीन की खरेंच हांगा भुरगे खंय ना खंय वयर पावूंक शकता. बट तांकां प्रॅक्टीस करपाक सारको फॅसिलिटीज ना, ग्राउंड सारको ना. ते शेतान वचून खेळटा. आतां पावसान शेतान उदक भरल्या कारणान तांकां तेवूय खेळपाक मेळना. सो हांगा एक अशें दिसता की भुरगे खंय तरी फाटीं वडोन उरता इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. सो हांव मागता ऑथॉरिटी कडेन जाता तितले बेगीन हो ग्राउंड रेडी करून टॉयलेट ब्लॉक चेंजिंग रूम फॅसिलिटी करून हँडओवर करचो आनी भुरग्यांक तो यूज करूंक दिवचो. नाल्यार हो कॉस्ट एवरी मंथ रिकरिंग कॉस्ट म्हटल्यार ग्राउंड मेंटेन करपाक इज अ व्हेरी बीग कॉस्ट टू आनी हो एक रिकरिंग कॉस्ट जावन आसा. इतले वर्सां आतां हो कसो कॉस्ट आतां कोणे मेंटेन केला आनी हो इतलो यूज करिनासतना इज इट रायट टू स्पेंड ऑन सच अ बिग ग्राउंड फॉर मेंटेनिंग इट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन. सर, तुम्ही आता म्हटल्या रेसमागूस वेरेम ग्राउंड जो इनॉग्रेशन जाल्लो 2007 आणि पिलेन ग्राउंड 2013 इनॉग्रेशन जाल्लो. टील डेट खुबशी वर्सां जाली, पण अजून भुरग्यांक हेजो कसलोच फायदो जावंक ना. एके वाटेन सोलर लायट्स इन्स्टॉल केलेले आसा. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हय, जशें तुमी म्हटलें सोलर लायटी हांगा इन्स्टॉल केल्ल्यो आसा. सी दिस ऑल्सो हॅज अ लायफ. म्हटल्यार अशें ना की हांगा इतलीं वर्सां जर सपोजींग जाला ह्या डेव्हलपमेंटाक आनी हांगा सोलर लायटी जर तेजो एक स्पॅन आसता की बाबा एक ताका 5 वर्सां गॅरंटी आसता. द मोमेंट यू स्टार्ट हांगा सोलर लायटी बंद पडूंक लागतल्यो. सो
हांव कितें म्हणटा एक टायमलायन दवरून हे जे प्रोजेक्ट्स आसा एक टायमलायन दवरून करपाची खूब गरज आसा आनी हे जर टायमलायनान जायना देर आर सो अदर कॉन्सिक्वेन्सीस ऑल्सो लायक सोलर लायट्स जाले जे पेवर्स हांगा तुमी पळयता मेंटेनन्स ऑफ दीस हांगा ग्रिल्स पळयता तुमी इज नॉट मेंटेन इन टर्म्स ऑफ पेंटींग कांय जाल्लें ना तेंचे सो ऑल दीज इज अ कॉस्ट सो द मोमेंट द टायमलायन इज नॉट मेंटेन टायमलायन एक मेंटेन करिनासतना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करिना सो देर आर लॉट अदर कॉस्ट वीच इज इनकर्ड टू मेंटेन आनी परते आफ्टर द वॉरंटी पिरियड काबार जातकूच ते सोलर लायटीचे मागीर परते न्यू घालपाक परते सो इट्स अ व्हेरी बिग कॉस्ट वीच इज इनकर्ड तुमकां दिसना हितून पब्लीक फंड्स जाय तसो यूज करता अथॉरिटी ऑफकोर्स सो ताका लागून हांव मागता हांव आतां लेटर करतलो पंचायतीकूय आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीज ऑल्सो आय वील फॉलो इट अप आनी जाता इतले एक बेगीन म्हाका दिसता हो ग्रावंड हांगा खूब गरजेची गजाल ही गोश्ट आसा की हँड ओवर करपाक हांगा भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर बिकॉज आय हॅव सीन पर्सनली जितले क्लब्जांक हांवें सपोर्ट केल्ले आसा ती भुरग्यां मदीं जी उमेद आनी जो तेंचो स्पिरीट पळयता तो खरेंच म्हाका दिसता तांकां दे रियली डिजर्व वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटी टू तांकां तेंची गरज आसा तांकां या थँक्यू सर